मांद्रे आशवेच्या डेलस बीच रिसॉर्ट उज्याचे भकीक पडलो। काल राती कळली ही गजाल। बरें म्हणून बरें, कसलीच जिवीतहानी जाली ना। मांद्रे आशवेच्या आजोबा देवळाकडल्या डेलस बीच रिसॉर्टाक उजो लागलो। आदी थळाव्या लोकांनी हो उजो पालोवपाचो यत्न केलो। त्या उपरांत उजो पालोवपी दळ थंय पावले आनी तेंच्यांनी उजो आटापात हाडपाचो यत्न केलो। बरें म्हण बरें, ह्या वेळार कसलीच जिवीतहानी जाली ना।